बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद कयां थी त सभु घर बाती ठीक ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो ऐं असांजो प्रोग्राम तव्हां इन टाइम ॾिसी रहिया हूंदा या चैनल स्विच करे चुका हूंदो। तव्हां सभिनी खे वेलकम चऊं था अॼु जे प्रोग्राम में। नयूं ॻाल्हियूं, नयूं कहाणियूं, नयूं कचहरियूं अॼु कंदासीं प्रोग्राम में। ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां त ॾाढो ज़बरदस्त ॾींहुं जेको आहे उन जो आगाज़ थी चुको आहे। ॾींहं जो आगाज़ जेको ख़ुशी सां प्यार सां कजे, बट कॾहिं कॾहिं ॾुख बि इंसान जी ज़िंदगी में अची वेंदा आहिनि, उहे बि असांजी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि ऐं उन्हनि खे बि एक्सेप्ट करणु घुरिजे। अॼु कचहरियूं जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स जे हवाले सां कंदासीं। हिकिड़ो स्पेसिफिक एक्ट हिन टाइम हली रहियो आहे, उन जे हवाले सां कचहरी कंदासीं। जेको ट्विटर ते टॉप ट्रेंड आहे, जेको हींअर असांजे मुआशरे जो, सोसाइटी जो, मां चवां त टॉक ऑफ द टाउन आहे, उहो आहे ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। त उन जे हवाले सां अॼु असांजो प्रोग्राम आहे। अॼु कचहरी असां कंदासीं। असांजा जेके माण्हू आहिनि, असांजा जेके इंसान असांजी सोसाइटी में रहनि था, ट्रांसजेंडर्स, उन्हनि जे हक़नि जे ऐं उन्हनि जे हवाले सां अॼु पूरे प्रोग्राम में असां ॻाल्हाईंदासीं। पर अॼु यकीन कयो, जीअं सुबुह थी आहे, मूंखे सुबुह हिकिड़ी अहिड़ी ख़बर मिली जंहिं मूंखे ॾाढो ॾुख पहुचायो, ॾाढी तकलीफ़ बि थी। ऐं मां जॾहिं जज़्बाती थी वेंदी आहियां, थोरी इमोशनल थींदी आहियां, त मूंखे इमोशन्स जंहिं बि शइ सां कनेक्ट थींदा आहिनि त मां उन ते ॾाढो अपसेट थी वेंदी आहियां, जॾहिं इमोशन्स जेके आहिनि उहे ॾुख वारा हुजनि। त अॼु तव्हांखे ॿुधायां त सिंध जी उहा शख़्सियत जंहिंजो सिंध जी तारीख़ में, सिंध जे हवाले सां ॾाढो कंट्रीब्यूशन रहियो, मामा जुम्मन दरबदर जी शख़्सियत, उन्हनि जो वॾो कंट्रीब्यूशन रहियो। अॼु मामा जी सुबुह जो डेथ जी ख़बर आई आहे। मामा असांजी सिंध खे छॾे हलिया विया आहिनि, पर मां चवंदसि त हुननि जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे, हुननि जो जेको कमु आहे, उन्हनि जे हवाले सां कॾहिं बि असांखे छॾे न वेंदा। अहिड़ा माण्हू उहे माण्हू आहिनि जेके दुनिया में, ज़िंदगी में असां सां गॾु रहंदा आहिनि, ख़ुशि हूंदा आहिनि, पर जॾहिं हलिया बि वेंदा आहिनि त हिननि जो कंट्रीब्यूशन जेको आहे उहो हिननि खे हमेशह जे लाइ ज़िंदा ऐं अमर करे छॾींदो आहे। तव्हांखे ॿुधायां त मामा जुम्मन दरबदर जो नालो जुम्मन हो। 1944 में मामा रोहलवाए, ॻोठु रोहलवाए, उमरकोट जो नंढिड़ो हिकिड़ो ॻोठु आहे, उन में मामा जो जनमु थियो। ऐं उन खां पोइ दरबदर हिननि पंहिंजो तख़ल्लुस मुंतख़िब कयो। ऐं हिननि जी शाइरी जेका आहे उहा, उन शाइरी जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां, क़ौमी तहरीक में हिननि जो ॾाढो हिसो रहियो। हिकिड़ो त हूंदो आहे शाइर जेको फीलिंग्स ते, अहसास ते शाइरी कंदो आहे, ऐं हिकिड़ो उहो शाइर हूंदो आहे जंहिंजो मुख़्तलिफ़ जेको कंट्रीब्यूशन रहे, मुख़्तलिफ़ हुनजी माण्हुनि जी ज़िंदगी में या समाजी तौर ते। त मामा जो ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहियो। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त साईं GM सैयद सां, साईं अब्दुल वाहिद आरेसर सां मामा जुम्मन दरबदर हमेशह गॾु रहिया क़ौमी तहरीक में। ऐं न सिर्फ़ु शाइरी लिखंदा हुआ, पर शाइरी सां गॾु गॾु मामा लोक गीत जेके आहिनि उहे झुंगारींदा हुआ, उहे गुनगुनाईंदा हुआ, उहे ॻाईंदा हुआ। ऐं ड्रामास बि प्ले मामा कया। हिकिड़ो त पाण छा कयूं त जेको उमरकोट में कॉलेज ठाराइण जे हिसाब सां, उमरकोट में कॉलेज ठाराइण जे हवाले सां हिननि छा कयो त ड्रामास कुझु प्ले जेके आहिनि उहे लिखिया। उहे प्ले करण खां पोइ हिननि फंड्स कलेक्ट कया। फंड्स कलेक्ट करे उमरकोट में कॉलेज जेको आहे उमरकोट कॉलेज, उहो हिननि ठारायो। ऐं हुननि जे कंट्रीब्यूशन में असां क़ौमी तहरीक जो ज़िक्र कंदासीं, असां हिननि कॉलेज जेको हुननि ठारायो उन जो ज़िक्र कंदासीं। ऐं ॿियो वरी काउंट थींदियूं आहिनि उहे शयूं जेके समाजी तौर ते तव्हांजो कंट्रीब्यूशन पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ छा आहे। त मामा जो ॾाढो कंट्रीब्यूशन रहियो। ऐं गॾु तव्हांखे ॿुधायां त हिन जी जेका आत्मकथा आहे, जेका मामा जी बायोग्राफी आहे, उन जे हवाले सां हिकिड़ी किताबु अली ज़ाहिद हींअर लिखी आहे, वठी हर हर जनम वरबो। ऐं ॾाढी ज़बरदस्त जेका किताबु आहे उन में मामा जी आत्मकथा तव्हां पढ़ी सघो था। ऐं असां जहिड़ा जेके बि आर्टिस्ट आहिनि, जेके राइटर आहिनि, जेके बि माण्हू शाइर आहिनि, जेके सिंगर आहिनि, उन्हनि जो इहो फ़र्ज़ु थिए थो त अहिड़ियूं जेके पर्सनालिटीज़ आहिनि, असांजे जेके हीरो आहिनि ऐं रियल हीरोज़ आहिनि, उन्हनि खे असां कंट्रीब्यूशन उन्हनि जे लाइ असांजो हुजे, या उन्हनि खे असां ट्रिब्यूट ॾियूं, कंहिं न कंहिं हवाले सां उन्हनि खे भेटाऊं ॾियूं। त मां चाहियां पई त अॼु लफ़्ज़नि सां उन्हनि खे भेटा ॾेई सघां। मामा जी शाइरी मूंखे यादि अचे थी, ॾाढी प्यारी शाइरी आहे मामा जुम्मन दरबदर जी। ऐं हिननि लिखियो त ही दुनिया हलचल जी बस्ती, हिते माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि। ही दुनिया हलचल जी बस्ती, हिते माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि। 4 घड़ियूं महिमान रही पर लोग सुधारे वेंदा आहिनि। 4 घड़ियूं महिमान रही पर लोग सुधारे वेंदा आहिनि। अक्सर माण्हू मौत जे डपखां हर हर मरंदा जींदा आहिनि। अक्सर माण्हू मौत जे डपखां हर हर मरंदा जींदा आहिनि। के माण्हू
के माण्हू जीअंदे जींदे मौत खे मारे वेंदा आहिनि, के माण्हू जीअंदे जीअंदे मौत खे मारे वेंदा आहिनि। अक्सर माण्हू बाद मरण जे यादि न कंहिंखे ईंदा आहिनि, अक्सर माण्हू बाद मरण जे यादि न कंहिंखे ईंदा आहिनि। के माण्हू तारीख़नि में नक्श उभारे वेंदा आहिनि, के माण्हू तारीख़नि में नक्श उभारे वेंदा आहिनि। मामा जुमन दरबदर जी इहा शाइरी अॼु जे हवाले सां मामा जी शख़्सियत खे असां इहा ट्रिब्यूट ॾियूं था। ऐं ॿ टे लाइनूं मामा जुमन दरबदर जे जेका शाइरी, जेका मशहूरु तमामु मशहूरु शाइरी आहे, उन जा बि मूंखे वधीक घणी यादि न आहे, बसि मां ॿ लाइन्स ई उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश करणु चाहींदसि। लाजो भाई बि असां सां गॾु आहिनि त मुंहिंजो साथ ॾींदा। वठी हर हर जनम वरबो, वठी हर हर जनम वरबो, मिठा मेहराण में मिलबो, मिठा मेहराण में मिलबो हो। वठी हर हर जनम वरबो, वठी हर हर जनम वरबो, मिठा मेहराण में मिलबो, मिठा मेहराण में मिलबो हो। ख़तम मूंदाह थी वेंदी, ख़तम मूंदाह थी वेंदी, चिटी चांडाण में मिलबो, मिठा मेहराण में मिलबो हो। वठी हर हर जनम वरबो, मिठा मेहराण में मिलबो। इहा जेका मामा जी शाइरी आहे, इहा साईं जीएम सैयद संदन किताब सिंधू जी सान्या में इंग्लिश में ट्रांसलेट बि कई। ऐं इहा उहा अमर शाइरी आहे जेका अॼु साईं जीएम सैयद जो जेको मज़ार आहे, उन मज़ार जे मथां उहा लिखियल बि आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं कंहिं आर्टिस्ट जो अहिड़ो कंट्रीब्यूशन हूंदो आहे जेको तारीख़ में अमर थी वेंदो आहे। मामा जुमन दरबदर अॼु असांखां मोकिलाए विया आहिनि, ॾाढी ॾुख जी तकलीफ़ जी घड़ी आहे, बट यकीन कयो उन्हनि जे कंट्रीब्यूशन जे हवाले सां हू हमेशह असांजे विच में रहंदा, हमेशह ज़िंदा रहंदा। अॼु कचहरी मां तव्हांखे ॿुधायो त जंहिं हवाले सां कंदासीं उहो आहे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जेको एक्ट जी 2018 में आयो। उन वक़्तु बि डिबेट में, पर हिन टाइम जेको डिबेट आहे उहा तमामु घणी जारी ऐं सारी आहे। तव्हां हर जॻह ते ट्रेंड्स ॾिसो था, तव्हां हर जॻह ते उनजो ज़िक्र ॾिसो था। ऐं असांखे काफ़ी ॻाल्हियुनि में न कॾहिं ट्रेंड हलंदा आहिनि त उहे कुझु फेक या कुझु शयुनि जे अगेंस्ट हूंदा आहिनि, कुझु वरी उन्हनि जे फेवर में हूंदा आहिनि, त असां कंफ्यूज़ थी वेंदा आहियूं त इहे शयूं आहिनि छा। त अॼु असां उन खे क्लियर करण जे लाइ, डिस्कशन जे लाइ पंहिंजा रिस्पेक्टेबल गेस्ट घुराया आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त सभु खां अॻु में जेका पर्सनैलिटी अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जेके इस्लामी पर्सपेक्टिव सां इन एक्ट ते ऐं ट्रांसजेंडर्स जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां रोशनी विझंदा, त सोसाइटी में उन्हनि जा छा हक़ूक़ आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां असां उन्हनि खां ज़िक्र कंदासीं, कचहरी कंदासीं। तमामु रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आहिनि ऐं मारूफ़ आलिम आहिनि। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। ॿी पर्सनैलिटी नाज़रीन जंहिं असांखे ज्वाइन कयो आहे उहा बि इलाही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आहे, काफ़ी फेमस आहिनि माशाल्लाह सां, ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि। सोशल एक्टिविस्ट हुजण सां गॾु गॾु तव्हांखे ॿुधायां त अॻूणा जज बि आहिनि ऐं कानून दान बि आहिनि, एडवोकेट आहिनि। ऐं वेलकम चवंदासीं तमामु रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी खे। शाहिद हुसैन सूमरो असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो शाहिद? थैंक यू सो मच। आई एम गुड, थैंक यू सो मच त तव्हां असां वटि कई आया आहियो अॼु। ऐं असां कानून जे हवाले सां जेका मां चाहियां पई त इन एक्ट ते रोशनी बि विझूं, उन ते ॻाल्हायूं बि सही, त उन ते शायदि असांखे गाइड बि कंदा, ॿुधाईंदा बि सही त इहो छा आहे ऐं एॾी कन्फ्यूजन छो आहे। त कुझु माण्हू उनखे सपोर्ट कनि था, कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे बिल्कुलु उनखे फेवर नथा कनि या चवनि था त इहा शइ सही न आहे या इहो एक्ट सही न आहे। हिकिड़ो असां हूंदा आहियूं जेके जनरल माण्हू, जनरल जज कंदा आहियूं, ॻाल्हाईंदा आहियूं। हिकिड़ो उहो माण्हू जेको स्पेशलिस्ट आहे, जेके ॼाण आहे ऐं जंहिंखे कानून जी ख़बर आहे, त इन करे असां स्पेशली शाहिद खे बि हिते सॾियो आहे त जिन सां असां कचहरी करे सघूं ऐं असांखे ॼाण हासिलु थी सघे। त सभ खां अॻु में त अल्लामा साहब खां पुछणु चाहींदुसि, अल्लामा साहब हमारे माशरे में जो इंसान है, इंसानी हकूक़ में क्या ट्रांसजेंडर भी हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारा जो बुरा मैं कहूँगी उनके साथ बिहेव रहा है सदियों सालों से, तो हम उनको शायद इंसान ही नहीं समझते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला अहलिहा। ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा या वो मुख्तलिफ़ नाम जो हमारे यहाँ एक ख़ास तबके के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आज चूँकि उनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो हकीकत ये है कि
یہ کچھ افراد ایسے ہیں جو صرف پاکستان، ہندوستان یا بر صغیر نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں، سال ہا سال سے، صدیوں سے ان کی کمیونٹی موجود ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر ان کے حوالے سے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر آپ ہمارے تہذیبی روایات دیکھیں تو ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جہاں کہیں کسی کے گھر بیٹا یا کوئی بیٹی کچھ بھی پیدا ہوتا تھا تو ان کا گروہ آ جاتا تھا مبارکباد دینے کے لیے، اور بعض اوقات وہ لڑکے کو دیکھنے کے بعد یا اس کی جنس دیکھنے کے بعد اپنے ساتھ لے بھی جاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا ہے، لڑکا ہوگا تو تمہارا، لڑکی ہوگی تو تب بھی تمہاری، لیکن اگر اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو اس کو بعض اوقات لے جاتے تھے اور والدین دے بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی وہ بدترین مثال ہے کہ اپنے 1 دن کے، 2 دن کے، 7 دن کے بچے کو حوالے کر دیا کرتے تھے اور گویا کہ اس سے جان چھڑوایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس بچے کی زندگی کے اندر ایک بدترین دور شروع ہو جاتا تھا، اور وہ بدترین دور اسے مختلف حوالوں سے، تکالیف سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ سلسلہ بہت ہی بری طرح سے موجودہ دور میں بھی جاری ہے۔ آج خواجہ سرا کمیونٹی کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2-3 کاموں کے، جن سے آج گورنمنٹ جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے بھیک کے حوالے سے یا ان حوالوں سے کوشش کر رہی ہے، اور یہ تحفظ حقوق ایکٹ بھی اسی کے پس منظر میں ہے۔ گفتگو اسی پر یہ ہوگی کہ یہاں پر ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام یا مذہبی حلقے خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف ہیں اور ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے میں بس صرف یہی پس منظر بیان کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی کہ واقعاً یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بدترین حالات میں زندگی گزار رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں بیان کروں گا۔ بالکل صحیح ناظرین، واقعی मां बि इहो ई ज़िक्र कयो त शायदि असां उन्हनि खे इंसान ई नथा सम्झूं। एॾो बुरो रवैयो असांजो ट्रांसजेंडर सां आहे। मां चवां त जेके मर्द आहिनि उहे मर्दाना सोच रखनि था, औरतूं आहिनि उहे औरताना सोच रखनि थियूं, पर असां उन्हनि खे किथे बि कंसीडर नथा कयूं ऐं उन्हनि सां जेको असांजो बुरो सलूक आहे उहो स्ट्रीट्स ते मां चवां त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हनि जे लाइ न आहिनि, उन्हनि जे लाइ को स्पेसिफिकेशन किथे बि असां उन्हनि खे डिफाइन करे एज़ अ ह्यूमन या एज़ अ सोसाइटी मेंबर असां उन्हनि खे कंसीडर ई नथा कयूं। त इन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। शायदि हीअ डिबेट तव्हांखे ख़बर आहे जेका हली रही आहे, तव्हां बि उन्हनि ते प्रोग्राम्स कया आहिनि, तव्हां बि उन्हनि ते ॻाल्हायो आहे ऐं तव्हांखे उनजी कानूनी ॼाण बि आहे। मां पुछणु चाहींदसि इहो ट्रांसजेंडर एक्ट छा आहे? सभिनी खां पहिरियां त सर तव्हांजी महिरबानी, तव्हां अॼु मधु कयो ऐं हिकिड़ो ॾाढो अहिड़ो टॉपिक आहे जेको उनखे ग़लति कुझु हल्के अहबाब उनखे तमामु घणो ग़लति थो वठे, ऐं मां सम्झां थो त शायदि उन्हनि खे इल्मु नाहे, ॼाण नाहे, ऐं उनजे करे ई इन ट्रांसजेंडर्स एक्ट खे इलाही नेगेटिव वरितो वियो आहे। पर ऑन द कंट्ररी मां अॼु आई वॉज इन्फॉर्म्ड के अॼु मौलवी अलामा साहब बि हूंदा ऐं ट्रांसजेंडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव बि हूंदो। मां अॼु ही कानून बि खणी आयो आहियां पंहिंजो पाण सां गॾु, त हिन में आई डोंट नो कि साईं जन जो छा मौक़िफ़ हूंदो, पर अदरवाइज़ मां सवाइ 1 या 2 पॉइंट्स ते ही अहिड़ो बिल आहे जेको ट्रांसजेंडर्स खे राइट्स थो ॾिए, माना उहे राइट्स जेके असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिया विया आहिनि, उहे राइट्स जेके उन्हनि खे मिलणु खपनि। ॾिसो ट्रांसजेंडर्स केरु आहिनि, उहे इंसान आहिनि। दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में, बल्कि दुनिया खे छा असांजे इवन कि पाकिस्तान में बि एनिमल राइट्स आहिनि, माना असां एनिमल्स खे तव्हां जेके ही, बल्कि मां कानून खां हटके इस्लाम जी बि असां ॻाल्हि कयूं त क़ुरान शरीफ़ में घोड़े जो ज़िक्र आहे, ऐं नबी साईं जन जॾहिं मदीने खां मके हिजरत कई त घोड़नि जे ज़रिए उन हिजरत कई, त उन्हनि जो उन में ज़िक्र बि आहे। ऐं अलाह साईं हिकिड़े जॻह ते घोड़नि जे जेको जॾहिं उहो घुमंदा आहिनि न त उन्हनि जो जेको मिट्टी उॾंदी आहे न, उनजो जेको पेर उहो ठक ठक कंदो आहे, त उन्हनि जो कसम बि खयो वियो आहे। त माना ॾिसो एनिमल्स खे बि राइट आहिनि, त तव्हां कंहिंखे जेको आहे सो न, मिसाल तव्हां ज़ू में हिकिड़ो एनिमल खणी अचो, तव्हां उनखे बुखियो नथा रखी सघो,
माना तव्हांखे उनखे उन खाद खुराक ॾियणी आहे या तव्हां मूंखे हिते हदीस बि यादि अचे थी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाण फरमायूं त जॾहिं जंग जो माहौल हुजे ऐं तव्हां जंग विढ़ी रहिया हुजो उन वक़्तु बि कंहिं जानवर खे कंहिं वण खे कंहिं औरत खे को नुक़सानु न पहुचाए एग्ज़ैक्टली त पाण ईअं फरमायो त जानवर खे बि तव्हां नुक़सानु न नथा पुॼाए सघो त हीअ त इंसान ज़ात आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ राइट्स जे लाइ अॼु ताईं कोई ॻाल्हाए नथो ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त मां फ़ख़ुरु महसूसु कंदुमि त मां इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे राइट्स ते ॻाल्हायां ऐं इन्हनि खे राइट्स मिलणु खपनि छो उन्हनि जा राइट्स न आहिनि माना हू उन्हनि जेको पंहिंजो हुन में इंटेंशन आहे हीअ त कुदरती अलाह जे तरफ़ां उन्हनि जी इहो जेंडर आहे न बाक़ी हाणे रही ॻाल्हि असां ट्रांसजेंडर एक्ट जो तव्हां जीअं सवालु पुछो त ॾिसो हीउ 2018 में आयो आई डोंट नो कि मज़हबी जमातुनि खे 2000 छो जो मज़हबी जमातुनि इन सेंस में मां चवां थो त छो जो इन ते ऑब्जेक्शन जेको आहे न उहो मज़हबी जमातुनि कयो आहे माना ऑब्जेक्शन सिविल सोसाइटी न कयो आहे ऑब्जेक्शन तंज़ीमुनि न कयो आहे ऑब्जेक्शन कंहिं ॿिए कंहिं तबिके न कयो आहे एक्सेप्ट काफ़ी माण्हुनि कयो बि आहे आउं मञां थी त इस्लामी जेके मज़हबी माण्हू आहिनि उन्हनि बि कयो आहे पर काफ़ी मां औरतूं ॾिठियूं आहिनि काफ़ी मर्द ॾिठा आहिनि जेके इन जे अगेंस्ट हिकिड़ा ट्रेंड था हलाइनि न ट्विटर ते हर जॻह ते असांखे ट्रेंड था ॾिसण जे लाइ मिलनि त एक्चुअली मतिलबु सभु माण्हू एॾा इनसिक्योर छो आहिनि हाँ ॾिसो हिन में ॿ पॉइंट्स आहिनि जेको बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जेको मां सम्झां थो त उन शइ खे क्लियर थियणु खपे ऐं उहे न हुजणु खपनि या उन ते डिस्कस हुजे ॾिसो हीउ हिकिड़ो एक्ट आहे एक्ट में छा थींदो आहे जॾहिं बि हीअ हिकिड़ी कानूनी पॉइंट आहे त एक्ट में तरमीमूं अची सघंदियूं आहिनि माना इहो को फाइनल न आहे त जीअं असां हुन में का तरमीम इवन की असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में बि ॾिसो न 11वीं तरमीम 21वीं तरमीमूं पॉसिबल थींदियूं आहिनि उन ते डिस्कस करे सघिजे थो ऐं उन ते वेही बि सघिजे थो ॾिसो जॾहिं बि कानून ठहंदो आहे न जॾहिं उहो हिकु त कानून कोई बि ठहंदो पाकिस्तान में असांजो छो जो असांजो इस्लामी मुल्क आहे त उहो इस्लाम जे ख़िलाफ़ु न हूंदो उहो असांजी जेका जेको मेन कॉन्स्टिट्यूशन आहे उनजे ख़िलाफ़ु न हूंदो इहो त माना हिकिड़ो अच्छा को लॉ जॾहिं ठहंदो आहे इहो मां पुछण बि चाहियां पई तव्हां खां त उन टाइम उते जेके पैनलिस्ट वेठल हूंदा आहिनि जेके उन लॉ खे अप्रूव कंदा आहिनि उनमें कहिड़ा कहिड़ा माण्हू कहिड़ियूं कहिड़ियूं जमातूं हुजणु लाज़मी आहिनि अच्छा सर ईअं न थींदो आहे जॾहिं लॉ ठहंदो आहे न त पोइ उहो ठहंदो आहे असेंबली में अच्छा उहो असेंबली जा हीअ जेके असां रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि न MP MNAs इहे बेसिकली इहे चूंडिया वेंदा आहिनि त इहे असांजी कानून साज़ी कनि हाणे छा थींदो आहे जो कानून साज़ी असेंबली मेंबर्स कंदा आहिनि पोइ उनजी इंटरप्रिटेशन जेका आहे न उहा कोर्ट्स कंदी आहे माना मिसाल कानून ठाहियो वियो त कंहिंखे पिस्टल रिकवर थींदो कंहिंखां त उनखे 3 साल सज़ा आहे त जज उनखे 6 साल सज़ा नथो ॾेई सघे माना जज खे सिर्फ़ु इम्प्लीमेंट करिणो हूंदो आहे जज खे सिर्फ़ु इंटरप्रिटेशन करणी हूंदी आहे उन कानून जी बसि दैट्स इट हाणे जॾहिं हीउ कानून ठहियो न त असेंबली में पास थींदो आहे कानून कोई बि असेंबली में पास थींदो आहे पर जॾहिं को मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू खां का ॻाल्हि थींदी आहे न त पोइ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आहे जंहिंमें मुफ्ती मुनीब आहिनि ऐं ॿिया जेके बि आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी काउंसिल ठहियलु हूंदी आहे तकी उस्मानी साहिबु आहिनि त उन काउंसिल खां राय वरिती वेंदी आहे ओके त ही माना जॾहिं का मज़हबी पॉइंट एग्ज़ैक्टली त मज़हबी राय वरिती वेंदी आहे ऐं मूंखे हैरत आहे त 18 में ही बिल आयो ऐं 22 में असां किराए था कयूं हाणे इन में जेके 2 पहलू आहिनि जेके मेन आहिनि जेको मां सम्झां थो उहो इहो आहिनि त हिकु त उन में लिखियलु आहे सेल्फ परसीव्ड मिसाल कोई बि हाणे वञी करे चवे त मां औरत आहियां मिसाल त उनखे तसवुरु कयो वेंदो त हा इहो औरत आहे या उनखे शनाख्ती कार्ड ठाहे ॾिनो वेंदो त हीअ जेको आहे न उहा औरत आहे त इहो हिकु त इहो न थियणु खपे जेको आई एम ऑफ द व्यू के पोइ त सुभाणे ॾिसो न इन में बि कोई शक न आहे त नेगेटिविटी बि त असांजे मुआशिरे में आहे न खोड़ सारा जेके आहिनि माण्हू उहे इन शइ खे पसंदि कंदा आहिनि हम जिन्स परस्ती खे पसंद कंदा आहिनि त हू पोइ सुभाणे नादरा मां शनाख्ती कार्ड ठाराए अच्छा इहो बि हिकिड़ो ट्रेंड हले थो इन ते असां ॻाल्हायूं था त इन खे कॉन्सेप्चुअल वरितो वियो आहे या मिसकॉन्सेप्ट हिकिड़ो इहो बि आहे त उहो माना अहिड़े साॻी जिन्स सां वारे माण्हू सां शादी जे हवाले सां इन ते असां ॻाल्हाईंदासीं छो त इहो ज़रूरी आहे त असां पंहिंजा व्यूवर्स जेके आहिनि उनखे ॼाण ॾेई सघूं अलामा साहब खां मां पुछणु चाहींदसि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आप इस एक्ट को कैसे देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से इस हवाले से गुफ्तगू करने से पहले कुछ चीज़ों की तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहूँगा कि जहाँ तक हुकूक की बात है
کہ کیا یہ تصور آنا کہ اسلامی تنظیمیں یا مذہبی حلقے جانوروں مجھے نہیں پتہ کہ اس قسم کا تصور ہمارے معاشرے میں ہے آج کے پروگرام میں ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن یہ تصور کہ بھی جانوروں کے حقوق بھی ہیں، درختوں کے حقوق بھی ہیں اور ہر قسم کے حقوق ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، یہ تصور سرے سے غلط ہے۔ صحیح۔ اسلام کے اندر سب سے اہم حق جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فیمنزم ہو یا جتنی بھی حقوق نسواں کی تنظیمیں اور تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کو برابری کی بنیاد پر حقوق نہیں دیے جا رہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو کمیونٹی ہے ان کو ایک تیسری کمیونٹی فرض نہیں کیا جاتا، ایک علیحدہ طبقہ شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ سب سے پہلے مرحلے پر ان کو مرد یا عورت کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، مرد یا عورت۔ اور قرآن مجید کی آیات صراحت کے ساتھ ذکرن و انسا یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث، خنثی نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے حقوق کے حوالے سے لفظ انسا علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے بنیادی قوانین میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ مردوں کے ساتھ ملحق کیے جائیں گے، ملائے جائیں گے، یا یہ عورتوں کے ساتھ، لیکن ہم زمینی طور پر دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ موجود ہیں۔ یعنی واقعاً ان کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کا انکار کرنا، روز روشن کا انکار کرنا کہ جی ہمارے ساتھ دن نہیں ہوا، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ارد گرد موجود ہیں۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اسپیشل لوگ ہیں، اور یہ خود میں نے بعض خواجہ سرا کمیونٹی سے بھی سنا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں، جیسے اسپیشل بچے ہوتے ہیں بعض بیماریوں میں، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں اضافی حقوق دیے جائیں۔ اسلام بھی آ کر ان کو اضافی حقوق دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے حقوق نہ دیں۔ ہاں، اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یا یہ مرد ہیں یا یہ عورت ہیں۔ اگر مرد ہیں تو مرد کے پورے حقوق دیے جائیں اور اس کے ساتھ اس کو خنثی کے حقوق بھی دیے جائیں۔ اسی طرح سے یا یہ عورت ہے یعنی اسے عورت کے بھی تمام حقوق ملیں گے اور اس کو ملحق کیا جائے گا، اس کو پلس خنثی کے حقوق، یعنی اسلام اس کو اضافی حقوق دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ان کے حقوق کا تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس بل کے اندر آ کر جو بنیادی کام کیا گیا، میں بھی ان کے حقوق کے حوالے سے مزید اشارہ کروں گا، اس بل کے اندر آ کر ان کو بالکل ایک نئی جنس ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ایک مرد اور عورت کے مقابلے میں ایک تیسری صنف تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ خود وہ جس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہمارے لیے جس طرح سے بعض اسپیشل بچوں کے لیے تعلیمی ماحول بنایا جاتا، تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تعلیمی وہ کیا کہتے ہیں صحت کے مراکز قائم کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے بھی کی جائیں۔ تو یہ ایکٹ کے لحاظ سے رہی بات ہمارے معاشرے کی، یہاں پر دو چیزیں، بڑا فاصلہ ہے دو چیزوں میں، ایک ہے ہمارا معاشرہ، ایک ہے ہمارا دین۔ ہمارا معاشرہ ان کو میراث نہیں دیتا، ہمارا معاشرہ ان کو نہ مردانہ حقوق دیتا ہے نہ زنانہ، یعنی یہ اگر مردوں میں چلے جائیں تو مرد نہیں نکال دیتے اپنی محفل میں سے، یہ بیچارے عورتوں میں جائیں تو عورتیں نکال دیتی ہیں۔ جبکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ افراد مثلا 3 خواجہ سرا تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی آیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ اسلام کے اندر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ حجاب نہیں کرتے تھے عورتوں کے لیے، یعنی یہ ان کا گویا کہ حق تسلیم تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ کے پاس بیٹھے وہ معروف خواجہ سرا تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے گفتگو کی، تو رسول اللہ نے اس وقت تک ان پہ پابندی نہیں لگائی تھی۔ پھر ان کی گفتگو سن کے کہا کہ نہیں، آج کے بعد سے یہ خواتین میں نہیں آئیں گے، ان کی گفتگو کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ ملحق کیے جائیں گے، حقوق ان کے اپنی جگہ محفوظ رہیں گے، لیکن ان کا خواتین میں آنا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، رسول اللہ تو دے رہے ہیں، دین دے رہا ہے حقوق، ہمارا معاشرہ نہ میراث کے حوالے سے ان کو حق دے رہا ہے، نہ تعلیم کے کسی بھی حوالے سے نہیں دے رہا۔ قانون معاشرتی مشکلات کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور اسلام کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔
بعض اسلامی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. یہ ہمارا تھوڑا سا اعتراض ہے کہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں. یہ جو حقوق دیے جا رہے ہیں یہ تو آپ عام شہری کو دے رہے ہیں, تمام مردوں کو مل رہے ہیں, تمام عورتوں کو مل رہے ہیں, ہر پاکستانی جو پاکستانی شہری. بل پاس थियो उन जे हवाले सां डिबेट असां करे रहिया आहियूं. इस्लामिक पर्सपेक्टिव सां उन ते असां रोशनी विझी रहिया आहियूं ऐं ॿियो वरी कानूनी तौर ते बि उन हवाले सां ज़िक्र करे ॻाल्हाए रहिया आहियूं. ऐं मां इहो ज़रूरु चवंदसि त असां किथे बि असां वटि मर्दनि जे लाइ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, असां वटि औरतुनि जे लाइ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, बट असां वटि स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ किथे बि तव्हां उन्हनि खे रेयर को माण्हू तव्हां ॾिसंदव कंहिं सुठी पोज़ीशन ते या कंहिं सुठो को कमु कंदे न, त अदरवाइज़ असां उन्हनि खे एॾो निगलेक्ट करे छॾियो आहे, एॾो सप्रेस करे छॾियो आहे जो असां ॾिसणु चाहींदा आहियूं त हीअ असां खां घटि आहिनि ऐं एब जे तौर ते सुञाण कंदा आहियूं उन्हनि जी. त ईअं न करणु खपे, छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र हमेशह मां कंदी आहियां, छो त उन्हनि इंसानी हक़ूक़ जे हवाले सां जेको ज़िक्र कयो या इंसान, मां चवां त इंसान खे इंसान बणायो या माण्हू जेके हुआ उन्हनि खे इंसान बणायो, त पाण फरमायूं त कंहिंखे बि उनजे एब सां करे सॾु न कयो, त कंहिंखे बि असां उनजो एब सां सॾु न कयूं. जीअं अक्सर असां वटि को माण्हू ॿोड़ो आहे त असां उनखे ॿोड़ो करे सॾु कंदा आहियूं, त इहा इलाही ग़लति शइ आहे, इहा इलाही ग़लति प्रैक्टिस आहे. असांखे ईअं न करणु खपे ऐं माण्हुनि खे सेम हिकु वैल्यू ॾिजे. जेके बि माण्हू आहिनि, औरत हुजे, मर्द हुजे या उहे ट्रांसजेंडर्स हुजनि, सभिनी खे इक्वल राइट्स मुंहिंजी नज़र में ॾियणु खपनि. शाहिद खां पुछणु चाहियां पई, शायदि इहो छा हो एक्ट जे हवाले सां असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं, इन में कहिड़ा कहिड़ा पॉइंट्स आहिनि ऐं शादी वारी असां ज़िक्र कयो त इहो जेको सेम सेक्स मैरिज चवनि था, इहो जंहिंजे अगेंस्ट ट्रेंड हलनि था, इहा छा सच आहे? यानी जेको एक्ट आहे इन में का बि अहिड़ी पॉइंट आहे? ॾिसो सर, इन में हिकु त जेको खोड़ हिकु कानूनी मामिलो आहे न, त जीअं हिकिड़ो मेडिकल मामिलो हुजे त उहो ॿियो माण्हू न सम्झी सघंदो जेसि ताईं हुनजो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वग़ैरह न हुजे, त इवन की मेडिकल टर्म्स या वर्ड बि सम्झ में न ईंदा आहिनि. त ईअं ई हिन एक्ट में हिन छा थींदो आहे, जॾहिं एक्ट ठहंदो आहे हुन खां पोइ रूल्स ठहंदा आहिनि. एक्ट में ऐं रूल्स में किथे बि शादीअ जो ज़िक्र ई कोन्हे को. त माना शादी को सेम सेक्स मैरिज थींदी या हू करे सघनि था नथा करे सघनि, माना कंहिं बि जॻह ते नॉट अ सिंगल वर्ड इज़ मैंशन रिगार्डिंग मैरिज. हाणे हिते मुआशिरो सम्झे छा थो, हू थो चए त जॾहिं हू शनाख्ती कार्ड में वुमन ऐं मेन लिखाईंदा त पोइ मिसाल छो जो सेल्फ परसीव्ड जेको मां चयो न, हिन में वर्ड हिन सॼे बिल में मसइलो इहो आहे सेल्फ परसीव्ड, माना ॿियो को मसइलो ई न आहे. सेल्फ परसीव्ड छा माना तव्हां पाण चाहियो त बाबा मर्द लिखारायां त मर्द लिखाराईंदव, पर इन्हनि खे असां ॿुधाइण था चाहियूं तव्हांजे चैनल जे तवसु सां त ॾिसो शनाख्ती कार्ड में 3 शयूं लिखियूं वेंदियूं. हिकु ट्रांसजेंडर मैन, ॿियो ट्रांसजेंडर वूमन, टियों ख्वाजा सरा. त हाणे उहो जॾहिं बि शनाख्ती कार्ड में जॾहिं 3 शयूं लिखियूं वेंदियूं त हू जॾहिं हुननि जो को निकाह करणु वेंदा, मिसाल जे बिल्कुलु पब्लिक जे, त उन्हनि खे मौलवी निकाह कीअं करणु ॾींदो, त जॾहिं लिखियल ई हुन में आहे ख्वाजा सरा आहे त ख्वाजा सरा जी ख्वाजा सरा सां शादी न थी सघे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हाणे हिते वरी हाणे ज़हन में इहो आहे त छो जो हुननि खे डिक्लेयर था कनि त हीअ ट्रांसजेंडर वूमन आहे, हीअ ट्रांसजेंडर मैन आहे, त इन जे करे हाणे उन्हनि ॿिन्ही जी शादी थी सघे थी. त इहो बि पॉसिबल न आहे. असांजे निकाह में को खानो ई कोन्हे त उते तव्हां मर्द ऐं औरत खां सवाइ को ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर मैन शादी करे सघनि. अच्छा, एक्स जो निशान जेको आहे इहो छा आहे? जेको NIC में चवनि था त असां मेल आहे त उनखे M लिखंदा आहियूं, फीमेल आहे त उनखे F लिखंदा आहियूं. जेको हाणे चवनि था ट्रांसजेंडर, त असां एक्स जो इंदिराज कयो. न उहो ॾिसो न, उहो कंहिंजी डिमांड हूंदी. बाक़ी अदरवाइज़ जेको कानून में ॾिनल आहे उहो 3 शयूं आहिनि. उहो ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वूमन ऐं ख्वाजा सरा. ख्वाजा सरा वर्ड जेको आहे उहो हिकु उन ते सिर्फ़ु ख्वाजा जेके ज़ात जा आहिनि उन्हनि खे सिर्फ़ु ऑब्जेक्शन आहे त असांजी इहा न करायो. बाक़ी अदरवाइज़ को एक्स वेक्स या कुझु बि उन में न लिखियो वेंदो. हिन कानून तहत इहे 3 जेके आहिनि उहे पॉइंट्स आहिनि, जंहिंमें ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वूमन ऐं ख्वाजा सरा. हाणे किथे बि शादी जो ज़िक्र शादी आहे ई न हिते. हाणे छा आहे जो मां तव्हांखे वरी पब्लिक ओपिनियन ॿुधायां त पब्लिक छा थी सोचे त हाणे मिसाल जेके बि इहा जनरेशन आहे न, जेके ट्रांसजेंडर्स आहिनि उहे उन्हनि में ट्रांसजेंडर वूमन बि थींदा आहिनि. माना अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा जंहिंखे अहिड़ा अज़वा जेके हुजनि जेके औरतुनि में पाया वञनि था त उहा ट्रांसजेंडर वूमन हूंदी, ऐं अहिड़ा जेके मर्दनि जा उन में पाया वञनि था त उहा वूमन हूंदी, ऐं हिकिड़ा हूंदा आहिनि मिक्सचर.
त उन में पोइ उनखे ख्वाजा सरा कयो वेंदो आहे, माना उनखे हिन कैटेगरी जे मुताबिक़ उनखे। त हाणे टिनी जी शादी पॉसिबल ई न आहे त वुमन ऐं मैन जी थिए। हाणे पब्लिक ओपिनियन छा आहे त जेको ट्रांसजेंडर वुमन हूंदो त उहो मेल सां शादी कंदो, इहो ई पॉसिबल न आहे। अच्छा, वरी ॿियो हिकिड़ो पब्लिक ओपिनियन आहे, माफ़ कजो आख़िर में, पब्लिक ओपिनियन इहो आहे त हिन में कोई बि माण्हू चवे त मूंखे जेको आहे सो न ही मूं में मां पाण सेल्फ परसीव्ड जेको आहे न, मां पाण सम्झां थो त मूं में जेके आहिनि उहे औरतुनि जा अज़ा आहिनि, त पोइ हू उहो इंदिराज कराए सघे थो। हाणे इते हुजणु छा खपे त उहो सेल्फ परसीव्ड न हुजणु खपे, इते हुजणु खपे मेडिकल बोर्ड। त तव्हां जेकॾहिं चओ था त बाबा मां ट्रांसजेंडर वुमन आहियां, मिसाल ख्वाजा सरा न आहियां, ट्रांसजेंडर वुमन आहियां, त बाबा ट्रांसजेंडर वुमन तोखे डिक्लेयर तूं पाण न चओ। हिन कानून में इहो आहे त उहो पाण चवे त इहो ट्रांसजेंडर वुमन जेकॾहिं तोखे आहे, तूं चवणु चाहे थो त बाबा तूं वुमन आहे, त पोइ तव्हां वञी करे मेडिकल बोर्ड एग्ज़ामिन करे तव्हांखे, ऐं मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर करे त तव्हां वुमन आहियो या मैन आहे। ऐं खोड़ अहिड़ा बि माण्हू हूंदा आहिनि असांजे मुआशिरे में जेके पहिरियां त डिक्लेयर थी वेंदा आहिनि त ख्वाजा सरा आहे, पर अॻिते हली करे उन्हनि जा अज़ाब जेके हूंदा आहिनि न उहे माना उहो फील कंदा आहिनि त न न मां ख्वाजा सरा आहियां, न मां ट्रांसजेंडर वुमन आहियां, न मैन आहियां, मां त औरत आहियां प्रॉपर, या मां त मर्द आहियां प्रॉपर। त उनखे छो असां राइट्स छो न ॾियूं? पोइ त उहो मेडिकल बोर्ड में वञे ऐं मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर करे त उहो केरु आहे। त हाणे पब्लिक ओपिनियन इहो आहे त हू वञी चवंदा त असां मेल आहियूं, त पोइ मेल पाण में रही सघंदा ऐं पोइ उहो जेको आहे न उहो शादी करे सघंदा, माना को सेंस ई नथो ठहे। इहा ॻाल्हि शायदि क्लियर कई त हिते शादी जो को बि ज़िक्र न आहे। हिननि जो जेको ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 आहे, इन में किथे बि मैरिज जो या शादी जो को ज़िक्र ई न आहे। प्रॉपर्टी राइट्स आहिनि, एजुकेशन राइट्स आहिनि, उन्हनि जी जॉब्स जे हवाले सां उन्हनि खे एम्पावर कयो वियो आहे, ऐं उन्हनि जी सिहत जा राइट्स आहिनि, ऐं ॿिया कहिड़ियूं कहिड़ियूं इन में पॉइंट्स आहिनि, शयूं आहिनि, उहे बि असां शायद खां पुछंदासीं। अल्लामा साहब खां पुछणु चाहींदुसि, अल्लामा साहब आपने एक तो आप आलिम हैं, दूसरा आप माशरती तौर पे सोसाइटी को आप देख रहे हैं, क्या ये मुमकिन है उनकी शादियाँ जो हम जिक्र करें उनकी शादियाँ होती हैं, नहीं होती, क्या होता है ये? इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं शादी की तरफ आऊँ। जी जी। ऐसा नहीं है कि इस बिल में सिर्फ़ एतराज़ शादी के बारे में। सबसे पहले हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है इस बिल के हवाले से, वो ये कि जिसे खुनसा, ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर या मुख्तलिफ़ अल्फाज से पुकारा जाता है, कहते किसको हैं? उर्फ़ हमारे समाज में मुख्तलिफ़ अफराद हैं, उनको कहा जाता है, लेकिन कानून में 3 अफराद को ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। जी। पहले ऐसे अफराद के जो पैदाइशी तौर पर ऐसे आज़ा के मालिक हों कि जिनकी बुनियाद पर उनको तशख़ीस ना दिया जा सकता हो कि ये मर्द हैं या औरत, यानी उनके जिस्मानी आज़ा में इबहाम पाया जाता है। ये इबहाम 2 तरह का होता है। कुछ इबहाम ऐसे होते हैं जो बचपन में ज़ाहिर हो जाते हैं, कुछ इबहामात ऐसे होते हैं कि जो वक्त गुज़रने के साथ साथ पता चलते हैं। मसलन 18 साल का या जवान होने के बाद हम देखते हैं कि जिस्मानी साख्त जो है ना वो बिल्कुल औरतों वाली है लेकिन वो मर्द है, या जिस्मानी साख्त मर्दों वाली है लेकिन वो औरत है। ये भी होती है, दूसरी नौइयत की भी होती है। इसको भी खुनसा इसमें ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया गया है। एक और कैटेगरी है जिसको ट्रांसजेंडर कहा गया है, वो है तब्दीली जिन्स की, यानी ऐसे अफराद के जो अपने अंदर यानी बाई बर्थ मर्द पैदा हुए हैं। अलबत्ता इन्होंने सिर्फ एक पहलू लिखा है, बाई बर्थ मर्द पैदा हुए हैं, लेकिन वक्त गुजरने के कुछ अरसा बाद हार्मोन्स की ज़्यादती या जवान होने के बाद उन्होंने अपने अंदर ये एहसास किया कि नहीं, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ज़नाना है, मर्दाना फीलिंग्स नहीं हैं, और वो अपने आप को ख़वातीन के अंदर बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, बड़ा आरामदेह और बड़ा पुरसुकून महसूस करता है। वो मुमकिन है वाक़ई उसकी जिस्मानी कैफियत ऐसी हो या उसकी तरबियत ऐसे ख़वातीन में हुई है या तरबियत ऐसे माहौल में हुई है जहाँ वो ख़वातीन में, लड़कियों में जाकर बड़ा पुरसुकून रहता है। ऐसे अफराद यानी जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द हैं, लेकिन हार्मोन्स की वजह से या मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर अपने अंदर फीलिंग्स औरत की महसूस करता है। कानून में इसको भी कहा गया है कि ऐसा फ़र्द अगर अपनी उन फीलिंग्स की बुनियाद पर कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसको भी ट्रांसजेंडर शुमार किया जाएगा। ये दूसरा। तीसरा ये है कि जिसको फ़िक़्ह के अंदर कहा जाता है
ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن. پہلے والی جو صورت میں نے بتائی ہے وہ ایسے افراد ہیں کہ جن میں ابہام پایا جا رہا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس طرف ہیں وہ. تیسری قسم یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر مرد اور ٹرانسجینڈر عورت. فقہ کے اندر اس کے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ ٹرانسجینڈر مرد ہے, یہ ٹرانسجینڈر عورت ہے. جبکہ شرعی طور پر, مذہبی طور پر, یعنی ایک ایسا فرد جو بالکل صحیح سالم مرد تھا, ہارمونز انجیکٹ کروا کے اور آپریشن کروانے کے بعد, البتہ یہ بہت سے اسلامی ممالک میں ہوا ہے. اچھا جی ہوا ہے. ایسا فرد مکمل طور پر اپنے آپ کو عورت میں کنورٹ کروا لیتا ہے, تبدیل کروا لیتا ہے بالکل. اب یہ بتائیے کہ معاشرتی طور پر یہ فرد تبدیل ہو کر بالکل عورت ہو گیا ہے, خاتون بن چکا ہے, لیکن اس کو ٹرانسجینڈر شمار کیا جا رہا ہے. یا ایسی ہی کوئی خاتون کہ جو بالکل تبدیل کروا کر اپنے آپ کو اس طرف مردوں والی لائن میں لے آئی ہے, اس کو بھی ٹرانسجینڈر شمار کیا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور دلچسپ, اسی کیٹیگری میں ایک اور گروپ بھی آتا ہے, اسے فقہ کے اندر کہا جاتا ہے, ایک ہے تبدیلی جنس, ایک ہے اظہار جنس. اظہار جنس یہ کہ چونکہ بچے ہوتے ہیں ابتدائی ایام میں, جب تک بالغ نہیں ہوتے, ان کے جسمانی اعضاء اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے. جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو جسمانی اعضاء, بعض اوقات پیٹ میں درد, کتنی خبریں ہم نے یہاں پر پاکستان میں پڑھی ہیں کہ وہ درد ہوتا ہے, ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے, یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے, آپریشن کے بعد. اس کو کہا جاتا ہے اظہار جنس, یعنی آپریشن ہوا, یہ تھی ہی لڑکی لیکن والدین نے اس کو لڑکا ڈکلیئر کیا ہوا تھا, یا یہ تھا ہی لڑکا لیکن والدین نے اس کو لڑکی ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اظہار جنس, بالغ ہوا, اپنے اندر جسمانی تبدیلیاں محسوس کی اور کہا کہ نہیں جی میں یہ نہیں, میں یہ ہوں, اور اس کے بعد آپریشن کے بعد وہ اپنی متعلقہ جنس میں چلا گیا. اس کو کہا جاتا ہے اظہار جنس, یعنی جنس کا ظاہر ہو جانا. فقہی نقطہ نظر سے یہ والی کیٹیگری گورنمنٹ کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ایسے افراد کا علاج کیا جائے اور ان کو مکمل سہولتیں دی جائیں اور ان کو ان کے متعلقہ جنس میں رخصت کر دیا جائے. وہ افراد کہ جو غلط تربیت یا ایسی تربیت کی وجہ سے کسی ایک کیٹیگری میں موجود ہیں, ان کے بارے میں مختلف مکاتب کے اندر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں حرام ہے, یعنی بعض مکاتب فکر, ہمارے اسلامی مکاتب فکر کہتے ہیں کہ اس کی تربیت لڑکیوں میں ہوئی ہے, آج یہ ہارمونز لگوا کے, انجیکشن لگوا کے, اسلامی ممالک میں یہ ہوا ہے. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جن کے بچے موجود تھے, اب ان کی تربیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی جنس تبدیل کروا رہا ہوں, بچے موجود ہیں, بیوی موجود ہے اور یہ فتویٰ بھی موجود ہے, میں جنس تبدیل کروا رہا ہوں. منع کیا گیا لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی میں کرواؤں گا, کوئی روک نہیں سکتا تھا, انہوں نے جنس تبدیل کروا لی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اب ان کا نکاح کا حکم کیا ہوا, ہماری فقہ کے مطابق, شریعت کے مطابق نکاح فسخ ہو گیا, ختم ہو گیا نکاح. نکاح تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یعنی یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے, لیکن بچے سے تعلق کیا ہے اس کا, کہ باپ ہے بچے کا یا ماں ہے. اس کے بعد پھر مسائل یہ ہیں کہ اگر اس فرد کا جس نے جنس تبدیل کروا لی ہے اور اس کو واقعاً فیلنگ بھی یہی آ رہی, اس کو کہاں شمار کریں گے. اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, باپ سے اس کو جو میراث ملنے والی تھی, مثلا باپ کی 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپے کی جائیداد تھی, ایک بیٹا تھا اور ایک یہ بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. اب ان کے درمیان آیا جائیداد برابر تقسیم ہوگی یا نہیں, اس کو ڈبل ملے گا. تو یہ مسائل ان افراد کی وجہ سے, اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ مکمل عورت بن چکی ہے تو پھر وہ برابر آ جائے گا, یعنی واقعی اس کے اندر وہ جنسی خصوصیات ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہمیں جو مشکل ہے نا وہ اس ٹرانسجینڈر کے مفہوم میں ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر کہا کسے جاتا ہے. پاکستان کے اندر کس کو ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا کہا جاتا ہے؟ صرف ایک فرد کو, ایک کیٹیگری کو, جس کو ہم ٹرانسجینڈر وومن یا ٹرانسجینڈر مین کہتے ہیں. میڈیکلی طور پر ایسے افراد کہ جو کسی بھی سائیڈ پر نہیں ہیں, وہ موجود نہیں ہیں, نہ فقہ میں موجود ہیں, نہ میڈیکل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے کہ جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. لیکن اگر فقہی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اگر بالفرض واقعاً ایسا ہو جاتا ہے, اور یہ مثلاً ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں معین نہیں ہو پاتا, حتیٰ کہ جانوروں کے, یہ بھی میں بتا دوں کہ ہماری احادیث جو ہیں اس میں
شرح مسلم کے جو شارح ہیں امام نووی اہل سنت میں، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ یہ جانوروں کے اندر بھی ٹرانسجینڈر موجود ہیں. اچھا اچھا. یعنی خنثی جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں. ان کے بھی احکام بیان کیے ہیں کہ ایک کتے اور بکری کے ملاپ کی وجہ سے اس ٹائپ کا جانور پیدا ہوا ہے. جیسے اسی طرح سے ٹرانسجینڈر کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا کہ اونٹوں میں اور گائے کے اندر بھی موجود ہیں. یہ اپنے اس راستے سے ہٹے ہوئے ٹرانسجینڈر. تو آپ کے نظریے سے یہ اسپیشل پرسن ہے؟ اسپیشل پرسن ہے. میں اس کو اسپیشل پرسن کہتا ہوں. ان کے حقوق کو مانتا ہوں. شاید کم मां सवाल करण चाहियां पई, शायद जेके तव्हां पॉइंट ॿुधायो त हिन में शादी जो किथे बि ज़िक्र न आहे, कहिड़ा कहिड़ा पॉइंट आहिनि जिन जो हिन एक्ट में ज़िक्र आहे? ॾिसो, हिन में जेको असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आहिनि न, बेसिकली इहे उनजो हिकिड़ो पार्ट आहे. त जीअं मेन जा वुमन जा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बि आहिनि, प्लस में उन्हनि जे लाइ वरी स्पेशल एक्ट बि आहिनि. जीअं वुमन प्रोटेक्शन एक्ट आहे, वुमन हरासमेंट जो जेको आहे उहो एक्ट आहे हिकिड़ो. त ईअं ई हिन में बेसिकली राइट टू एम्प्लॉयमेंट आहे, राइट टू एजुकेशन आहे, राइट टू हेल्थ आहे, इन टाइप जा हिन में ॾिना विया आहिनि. राइट टू आइडेंटिटी आहे, त उहे हिन में राइट्स ॾिना विया आहिनि. कंहिं बि छो जो उन्हनि खे पहिरियां उहे राइट्स न हुया. ऐं इनहेरिटेंस जो राइट्स ॾिनो वियो आहे. त पहिरियां उहो जेको आहे न उहो मुबम हुयो, त उहो काॾे थो वञे, वञे थो नथो वञे. जीअं अलामा साहब ॻाल्हि कई त शुरू खां ई खणी वेंदा हुआ त उनजो ॻाल्हि ई ख़तमु थी वेंदी. हाणे उहो पंहिंजो चैलेंज करे सघे थो त बाबा मां हिन जो पुटु या धीउ ट्रांसजेंडर मैन या वुमन जेको बि प्रॉपर्टी जे हवाले सां, त उहे हुन में ॾिनल आहिनि. ऐं बाक़ी जेको ही कॉन्सेप्ट आहे उहो हिन में बिल्कुलु न आहे. अच्छा, मां हिकु तव्हांजो जेकॾहिं सुवालु कंप्लीट थी वियो त मां साईं जी हिकिड़ी पॉइंट जो वज़ाहत कंदुसि. त अलामा साहब ने फरमाया ना कि वो इंजेक्शन हार्मोन्स की लगा के, एक तो ये पाकिस्तान में मना है, दूसरा ये कि हाँ इसी बिल में लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो चेंज नहीं करा सकते हैं. कि जैसे कि अभी अलामा साहब ने फरमाया कि बाहर जो है ना वो एक वालिद था बच्चों का और उनकी बेगम भी थी, और फिर भी जाके जो है ना वो उन्होंने जिन्स चेंज कराई, मगर पाकिस्तान में जिन्स चेंज कराना मना है. तो यहाँ पर सिर्फ इस एक्ट में अगर ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो ना, तो वो ये बहुत अच्छा एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है. एक तो वो सेल्फ परसीव से इसमें तब्दीली की गुंजाइश है. हाँ, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए. और उसमें जो है वो इस्लामी नज़रिए के हिसाब से भी, जो कि मैं अभी अलामा साहब से हम जब बैठे थे वेटिंग एरिया में, तो मैंने अलामा साहब से मालूम किया कि क्योंकि ये जब बिल बना था तो आपकी तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से तो यकीनन उन्होंने सजेशन ली होगी. तो 2018 में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो थी वो चुप क्यों थी, और 2022 में जो है ना वो उन्होंने कैसे एग्री किया इस चीज़ को? हाँ, नहीं एग्री तो ये बहुत अच्छा कानून है ना, क्यों नहीं एग्री होना चाहिए. अब यहाँ पे हल्का है बाब, कुछ जो है ना वो देखो सोसाइटी में नेगेटिव लोग तो है ना. जितना भी आप भी अच्छा काम करेंगे तो नेगेटिविटी है, तो वो तो हर सोसाइटी में नेगेटिविटी है. तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग एक्चुअली भी हैं. जैसे कि ये जो एतराज़ात कर रहे हैं ना, इनमें से कुछ लोग दुरुस्त भी हैं. कि जैसे कि यहाँ पे कुछ 16,000 के करीब एप्लीकेशंस आई कि भाई मुझे जो है वो मैं मर्द नहीं हूँ, मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए. और 16,000 के करीब जो है वो 16,800 समथिंग के करीब जो है वो एप्लीकेशंस आई कि मैं जो है ना वो औरत नहीं हूँ, मुझे मर्द डिक्लेयर किया जाए. और कुछ एप्लीकेशन में मर्द नहीं, मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए. तो ये भी इस बिल से जो है ना वो सिर्फ नादरा के पास अथॉरिटी हो जाए कि भाई मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं औरत हूँ तो मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए. तो ये नहीं होना चाहिए. मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए. मेडिकल बोर्ड जो है ना वो डिसाइड करे कि भाई ये क्या है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली होना चाहिए. तो ये इसमें बाकी अदरवाइज कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है. राइट्स दिए गए हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हुआ है कि हम पाकिस्तान में सबके राइट्स का देखते हैं. इवन कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इंडिया से, क्योंकि इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क तस्लीम करते हैं ना, हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की, तो इंडियन जो यहाँ पे अभिनंदन था, तो आपने अभिनंदन को आप छोड़ के आ गए ना, क्योंकि आपके उनके भी राइट्स थे, वो आपकी टेरिटरी में आ गया, मगर आपके क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट साइन था, तो आपने जंग के कैदी को जो है ना आप छोड़ के आ गए खुद. वाघा बॉर्डर पे उन्होंने छोड़ा. फिर दूसरी कि ये जो यहाँ पे आते हैं, जब मैं जज था तो मेरा जुरिस्डिक्शन वेस्ट का जुरिस्डिक्शन होता था, तो वहाँ पे लोग पकड़ते थे कि समंदर से इंडियन आ गए और हमारे टेरिटरी में आ गए, तो उनकी
تو ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی چلو انڈین ہے یا کوئی بھی دوسرے ملک کا کوئی بندہ ہے تو آپ ان کو رائٹس نہ دیں, آپ ان کو کہیں کہ بھائی اس کو جیل میں بند کر دو اور 6 مہینے کھانا نہ دو, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں ہر انسان کا ہر انسان کے ساتھ جانور کے بھی رائٹس ہیں, تو یہ بھی تو انسان ہے نا. تو ان کے رائٹس کو آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں کہ کیوں ان کو جو ہے نا رائٹس نہیں ملنا چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں ان کو رائٹس زیادہ ملنے چاہیے, وہ زیادہ اس سینس میں ملنا چاہیے کہ بھائی یہ سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو کہ ایگزیکٹلی. اچھا, اس کا ایک چھوٹی سی میں اور ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نادرن ایریاز گئی ہوں گی, اور میں بھی وہاں جاتا ہوں, سوات اور گلگت سائڈ پہ. تو وہاں پر کیا ہے کہ گاڑیاں چلتی ہیں, جیسے ہم کوئی یہاں پہ کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں نا, ہمیں کوئی 1.5-2 کروڑ کی ملے گی وہ گاڑی, تو وہاں پر وہ 7-8 لاکھ کی گاڑی ملتی ہے. تو سیم جو ہم 1.5 کروڑ روپے بھرتے ہیں وہ 7 لاکھ میں وہی گاڑی انجوائے کرتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار, اور اچھا یہاں بہت بڑے بڑے لوگ وہ گاڑیاں رکھتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیکسی چلتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے آپ نے کتنے کی لی, تو وہ جب بتاتے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ تو ہم تو حیرت میں آ جاتے ہیں. تو خیر, تو پھر جب میں نے اس پہ جب میں نے اس پہ ریسرچ کیا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو وہ نان کسٹم پیڈ ہے. مقصد ان کا کسٹم پہ نہیں ہوا ہوتا ہے. وہ کسٹم ان کو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا وہ معافی دی جاتی ہے کہ یار یہاں پہ اور کوئی سہولیات نہیں ہے, یہاں ان کو کچھ دوسرے رائٹس نہیں ہیں. جیسے کوٹا کے سائڈ پہ جو ہے نا کچھ وہاں پہ بھی چمن کے پاس ادھر جو بارڈر لگتا ہے وہاں پہ بھی یہ ہے کہ بھائی آپ نان کسٹم پیڈ گاڑی چلا سکتے ہیں. اور گلگت کی سائڈ پہ بھی جو ہے نا یہ ہے کہ بھائی آپ کیونکہ آپ کو دوسرے رائٹس نہیں ہے نا, تو چلو آپ کیونکہ یہاں آپ کو بہت اچھے رائٹس نہیں ہیں, یہاں آپ کا آپ جیسے کراچی ایک ڈیولپ جگہ ہے تو وہ ہے نہیں, تو اس وجہ سے ان کو تھوڑے رائٹس زیادہ دیے جاتے ہیں کہ یار چلو یہ آپ کو سہولت ہے. تو اسی وجہ سے بھائی آپ ان کو بھی تو رائٹس دیں نا, یہ بھی تو آپ کے معاشرے کا حصہ ہے نا, یہ بھی تو آپ کے انسان ہے نا, یہ بھی تو ایک عورت سے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو مخلوق ہے نا, کوئی آپ کے ہینڈ میڈ تو نہیں ہے کہ یار چلو ہینڈ میڈ ہے تو اس کو آپ کہیں کہ بھائی یہ میں نے کھلونا رکھ دیا کہ آپ اس کو رائٹس دیں, یہ تو نہیں ہے نا. جب وہ قدرتی ہو گئے, جب قدرتی آپ اینیمل رائٹس پہ آپ چلاتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے بہت سارے, میں کہتا ہوں اب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس بات پہ چپ ہیں کیونکہ مذہبی معاملہ ہے. بھائی آپ آگے بڑھو, کیوں مذہبی معاملہ ہے, آپ اس کو کلیئر کرو, آپ قانون کو پڑھو, آپ جو ہے وہ ان کو بتاؤ سمجھاؤ, کیونکہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھاؤ. یہ جس طرح ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, علامہ صاحب نے چیزیں بتائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی ہم تو ہیں کہ آپ رائٹس دیں, تو یہ تو بس کچھ ہلکا احباب ایسا بھی ہے مذہبی جماعتوں میں جو کہ کہتا ہے کہ بھائی رائٹس دیں. باقی جہاں پر آپ کا مسئلہ ہے, ایک سیکشن ہے جہاں وہ سیلف پرسیوڈ کہا جاتا ہے, یا آپ مزید کچھ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ یہ بھی چیزیں اس میں ایڈ کر لیں, آپ شادی کا منع کرنے کا لکھ دیں اسپیسیفک, جو کہ اس میں ہے نہیں. مقصد یہ وہ بات ہے کہ بھائی ہم نے قانون شادی کا بنایا ہی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے نہیں شادی ہو جائے گی, اچھا بھائی ہو جائے گی, تو آپ ایک چیز لکھ دیں کہ بھائی یہاں پہ شادی منع ہے, نہیں ہو سکتی ٹرانسجینڈر وومن مین کی شادی. آپ اعتراضات دے سکتے ہیں, سبمیشنز دے سکتے ہیں, ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں قانون میں, پھر لیجسلیچرز جو ہے نا وہ ڈسکس کر کے وہ اگر کریں گے تو آپ اس طرح لے کے جائیں نا. باقی آپ روڈوں پہ آ کے آپ ان کے دوسرے رائٹس کیوں خراب کریں, رائٹ ٹو ووٹ کیوں خراب کر رہے ہیں, رائٹ ٹو امپلائمنٹ کیوں خراب کر رہے ہیں, رائٹ ٹو ہیلتھ کیوں خراب کر رہے ہیں, رائٹ ٹو انہیریٹنس کیوں خراب کر رہے ہیں, رائٹ ٹو لائف کیوں خراب کر رہے ہیں. ہر چیز آپ خراب کر رہے ہیں اس بیسس پہ کہ یہ شادی کر لیں گے, اس بیسس پہ. یہ دیکھیں یہاں مشرف کو چھوڑا گیا نا, یہاں پاکستان میں مشرف کو باہر چھوڑا گیا تھا نا, آپ کو پتا ہے نا, ان کو بیل ہو گئی تھی, نواز شریف صاحب کو بیل ہو گئی تھی. تو اگر ہم یہ تاثر کریں یار یہ باہر ہم بھیجیں گے تو یہ واپس نہیں آئیں گے, تو کیا یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا؟ تو پھر قانون اگر اس پہ چل جائے کہ بھائی یہ یوں ہو سکتا ہے, یہ ہوگا, بھائی اس پہ نہیں چلتا ہے قانون. قانون فیکٹس اینڈ فگرز پہ چلتا ہے, قانون اپنی جو لکھا ہوا ہے اس پہ چلتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ تصور کر لیں سر یہ تو مشرف کو چھوڑنا ہے پھر نہیں آئے گا. بھائی نہیں آئے گا, جو اس کا رائٹ ہے بیل کا وہ تو اس کو ملے گا, رائٹ ہے ECL میں نام باہر نکلنے کا تو اس کو ملے گا. تو یہ تھوڑی سی میرے حساب سے ریکمنڈیشنز ہیں کہ یہ پبلک کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور تھوڑا سا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھوڑا سا آگے بڑھیں. مذہبی معاملے کو دیکھ کے وہ چپ نہ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم پہ کوئی وہ نہیں, وہ کوئی وہ کیا لگا لیتے ہیں سر آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فتوا نہ لگ جائے. صحیح ॻाल्हि आहे बिल्कुलु. इन ते मां बि चवणु चाहींदसि जेको हिन टाइम असांजो समाजी रवैयो आहे न उन जो अहम किरदारु आहे. शायदि हिन टाइम इहो ई ज़िक्र कयो त असां समाजी तौर ते जेको असांजो रवैयो आहे ट्रांसजेंडर सां, उहो हिकिड़े इंसान
सां न आहे, माना असां सम्झूं था त न ही इंसान ई न आहिनि, त असांखे इहा शइ न करणु खपे। उन्हनि जे राइट्स खे तव्हां सपोर्ट नथा करे सघो त एटलीस्ट तव्हां चुप करे वञो, पर तव्हां उन्हनि जे राइट्स जेके आहिनि उन्हनि जे अगेंस्ट तव्हां फेक ट्रेंड्स हलाईंदा, ऐं उहो कंहिं बि कानून जी बुनियाद ते, कंहिं बि उहो जेका आहे उहा कंहिं सही बुनियाद ते उहे ट्रेंड्स न आहिनि जेके हली रहिया आहिनि, उहे इंतिहाई ग़लति आहिनि, उहे सही न आहिनि। इन करे ई मां अॼु स्पेशली शाहिद खे सॼो त असांखे इहे शयूं क्लियर थी वञनि त इहो एक्ट छा आहे, हिन में शादी जो ज़िक्र न आहे या उन्हनि जा कहिड़ा राइट्स आहिनि जिन खे महफ़ूज़ कयो वियो आहे। ॿी इहा शइ त समाजी रवैये ते मां इहो तव्हां सभिनी खे चवणु चाहींदसि त हिकिड़ो पेरेंट जेको आहे जॾहिं हुनखे ॿारु पैदा थिए थो ऐं उहो ट्रांसजेंडर आहे त उहो ॿियनि खे, गुरू खे, जीअं अलामा साहब ॻाल्हि कई त गुरू खे ॾेई थो छॾे, त छो था ॾियनि ऐं पंहिंजा ॿार जेके आहिनि ऐं उन्हनि खे प्रॉपर्टी राइट्स न आहिनि, ऐं अगरि उहो मेल या फीमेल आहे तॾहिं प्रॉपर्टी राइट्स आहिनि, अदरवाइज़ न आहिनि, त हिन बिल में उहे राइट्स महफ़ूज़ कया विया आहिनि त हाणे हिननि खे बि प्रॉपर्टी मिलंदी, हिननि खे बि हक़ु हूंदो मुआशी तौर ते, इकोनॉमिकली पाण खे हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मेंबर ही तस्लीम करे सघनि या स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मेंबर वांगुरु अॻियां अची सघनि। मां सवेरे ज़िक्र कयो त हिननि सां असांजो जेको रवैयो आहे उहो इंतिहाई ग़लति आहे। उन में रीज़न्स आहिनि, रीज़न्स इहे आहिनि त असां पाण खे सुपीरियर सम्झंदा आहियूं। असां अहिड़े मज़हब जो अक्सरियत असांजी अहिड़े मज़हब जी आहे जंहिंजो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि फरमायो त कंहिं अच्छे कंहिं कारे ते तरजीह न आहे, कंहिं ते तरजीह न आहे, सभु इंसान बराबरि आहिनि। पोइ असां में इहा तफ़रीक़ आहे, इन शइ ते मां अलामा साहब खां पुछणु चाहियां पई, अलामा साहब हम में बहुत तफ़रीक़ है, कास्ट क्रीड सिस्टम हम में बहुत ज़्यादा है, जैसे यूरोप में या जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ पे काले और गोरे का फ़र्क है, इस तरह यहाँ पे ज़ातों में, मज़हबों में, फ़िरक़ों में, हर चीज़ में हमने एक दूसरे से आपस में इख्तिलाफ़ात के बुनियाद पे एक दूसरे को अलग कर दिया है। क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि उनको हमने इंसानी तस्लीम करना छोड़ दिया है? जी, मैं इस हवाले से भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन एक दो बातें शाहिद साहब की गुफ्तगू के हवाले से अर्ज़ करूँगा। एक सवाल जो बार बार किया जाता है वो ये कि 2018 में बिल पास हुआ, 2022 में क्यों इसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। पहले भी बात हुई थी, वो शायद उस वक्त जहन में नहीं था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने इस बिल के बारे में, चूँकि बिल कानून बन चुका था, तो इस बिल के बारे में एक तरमीमी बिल पेश किया था सेनेट में, और सेनेट की कायमा कमेटी ने इसी पिछले महीने में सेनेट की कायमा कमेटी ने सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के बिल का जायज़ा लेने के लिए जब इस बिल के बारे में वो गुफ्तगू की, तो उसके बाद फिर ये बिल दोबारा मौज़ूए गुफ्तगू बना और इसके बारे में बातचीत हुई। तो वो उनका बिल जो तरमीमी बिल था वो सबब बना कि 4 साल बाद दोबारा इस बिल के बारे में गुफ्तगू हो। दूसरी बात है कि शादी के हवाले से वो पहले बात रह गई थी। इस्लामी नुक्ते नज़र से चूँकि इनको मर्द या औरत डिक्लेयर किया जाता है, तो लिहाजा शादी का हक़ इनको बिल्कुल हासिल है और मना नहीं किया गया। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि अब शायद मेरे पास या कोई गड़बड़ है कि मेरे पास जो बिल है उसमें ये लिखा था कि एक्स जेंडर के हामिल अफराद इस बिल की बुनियाद पर शादी नहीं कर सकते। यानी अगर वो शादी करना चाहेंगे तो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे और अपने आप को डिक्लेयर करेंगे मैं मर्द हूँ या औरत, यानी इस बिल की बुनियाद पर शादी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान का कानून ट्रांसजेंडर को भी शादी से नहीं रोक सकता। रही बात ये कि भाई आपके पास तो निकाहनामा ही मौजूद नहीं है, निकाहनामे के अंदर कानून के अंदर लिखा है या मर्द से होगी या औरत से होगी, तो इस कानून के अंदर बाज़ ऐसे शिकें हैं जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के जो हुकूक हैं उनको दिलवाने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें, अगर निकाहनामे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बनेंगे, अगर और चीज़ें करनी पड़ेंगी तो वो भी की जाएंगी। जब शनाख्ती कार्ड बनाया जा रहा है तो वो बनाना कोई बड़ी और लंबी चौड़ी और मुश्किल काम नहीं होगा। तीसरी बात ये कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि ये क्या है, ये क्यों हम इतने तकसीम हैं। हाँ, ये हमारे माशरती रवैये हैं, हमारा माशरा इस टाइप का है, हम बर्रे सगीर पाक व हिंद में के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर ये ज़ात पात और ये बहुत ज़्यादा है। इस्लामी नुक्ते नज़र से वो तमाम चीज़ें जो इंसानी हुकूक से मरबूत हैं उसमें सब इंसान बराबर हैं। अगर कहीं किसी को मुख्तलिफ करार दिया गया तो उसके अलहदा से हुकूक बयान किए गए। मर्द औरत बराबर, मियाँ बीवी बराबर हैं, जहाँ मर्द शौहर के हुकूक हैं वहाँ बीवी के हुकूक हैं।
हर चीज़ के हुकूक बयान किए गए। जहाँ पे भी किसी को किसी तबके की बुनियाद पर अलहदा किया गया ना, उसके हुकूक अलहदा से बयान हुए हैं। यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रिसाला हुकूक बाकायदा मौजूद है कि उसके अंदर हर चीज़ के हुकूक बताए गए हैं। आप दोस्तों के हुकूक कर लें, हुकूक होना एक अच्छी बात है, लेकिन उन हुकूक की बुनियाद पर बरतरी का तसव्वुर नहीं आना चाहिए। सही। शौहर के हुकूक हैं, शौहर के अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा के तहत हुकूक हैं मर्द के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ठेकेदार बन गया, अब वो सब स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया। औरतों के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, हमसायों के हुकूक हैं, सबके हुकूक हैं। इसी तरह से आईन पाकिस्तान है, ये भी सबको हुकूक देता है, तमाम मकातब फ़िक्र को हुकूक देता है। ये बिल भी एक अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। इसके अंदर तस्लीम किया गया है, चूँकि बाज़ औक़ात शहरी होने के उन्वान से हुकूक मिल रहे होते हैं, लेकिन मुआशरा नहीं दे रहा होता। इस कानून की बुनियाद पर वो सज़ा के खौफ से इनको बेचारों को हुकूक मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अछूत हो गए हैं, उनके साथ नहीं बैठा जा सकता। नहीं, सबके साथ बैठा जा सकता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से सब बराबर हैं। पाकिस्तानी आइन भी अपने तमाम शहरियों को बराबर कहता है, वो मर्द हो, औरत हो, खुनसा हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह इरशाद ताला ने भी फरमाया सबको कि सिंधी में मैं कहूँगी, अल्लाह साईं फरमायो तो टोलन टोलन में न विराइजो, तफरीक नहीं, मतलब अलग अलग नहीं हो जाओ। हाँ, गिरोह में नहीं अलग अलग हो जाओ। अल्लाह ने अगर हमें शऊब और कबाइल के अंदर यानी मुख्तलिफ गिरोहों में जो तकसीम किया है ना, लितारफू, पहचानने के लिए, ताकि पहचाना जाए कि भाई ये फलां कबीले से है, ये फलां कबीले से, ये फलां कबीले से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कबीला इस कबीले से बरतर है, ये कबीला इससे बरतर है। वो नबी करीम ने क्लियर कर दिया जब आपने फरमाया कि अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई फोकियत नहीं है, कोई फोकियत नहीं, सब बराबर। तमाम वॾी अल्लामा साहब ॻाल्हि कई है त कि इंसान सब बराबर आहिनि इस्लामिक पर्सपेक्टिव सां, कंहिंखे बि हिकिड़े इंसान के ॿिए ते तरजीह न आहे, सब इंसान बराबर आहिनि। शायदि खां पुछणु चाहियां भई, शायदि प्रॉपर्टी राइट्स जे हवाले सां ॻाल्हायो, ॿियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां क्लियर करणु चाहींदो इन बिल जे हवाले सां? ॾिसो, हिकु त जीअं प्रॉपर्टी राइट्स जो तव्हां ज़िक्र कयो, हुन में इहो आहे त जेकॾहिं ट्रांसजेंडर मेन आहे त उनखे जेके मेन जा राइट्स थींदा आहिनि प्रॉपर्टी में, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उहो मेन जा उनखे मिलंदा। जेकॾहिं ट्रांसजेंडर वूमन आहे त उनखे वूमन जा मिलंदा। हाणे वरी साईं जी ॻाल्हि जो ज़िक्र अची वियो त वरी मां बिल खे ॿीहर पढ़ियो त मतां जीअं असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में हिकिड़ी मैरिज लाइफ जो थियल आहे त उहो तव्हांखे प्रोटेक्शन मिलंदी उनजी, त तव्हांखे को इवन के 18 साल जी जॾहिं औरत थी वञे त उहो माउ पीउ जे मर्ज़ीअ खां सवाइ बि मिसाल पंहिंजे चॉइस ते वञी शादी करे थी, पर हिन में अहिड़ो को राइट आहे कोन। राइट टू मैरिज जेको आहे सो न उहो आहे ई कोन। पर हाणे इन ते बहस आहे, आई डोंट नो के पर इन ते असां ॿई शायदि डिबेट कंदासीं, छो त मां इन ते बिल्कुलु अपोजिट सोचां थी। मुंहिंजे नज़रिए सां हिकिड़ो इंसान है, तव्हां मूंखे ॿुधायो त उनजी मिसाल हिकिड़ो ट्रांसजेंडर है, अगर वो पाण खे थोरो तब्दील करे नॉर्मल फील करणु चाहे थो हिकिड़ी सोसाइटी में, या वो शादी करणु चाहे थो, इनमें कहिड़ी बुराई आहे? ॾिसो, थींदो इहो आहे, पोइ त तव्हांजी माना छा कराईंदो, हू त पोइ त वञी करे अज़ा लॻाराईंदो न, या उन में पंहिंजी ऑपरेट कराईंदो न, पोइ त तव्हां माना उनखे लीगलाइज़ करे छॾियो न। पोइ त जीअं साईं चवाणी हिकिड़ो केर बि उथी करे पंहिंजी ख़्वाहिश सां चवंदो, मिसाल खोड़ हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके माना पोइ त ख़्वाहिश जो इज़हार ते जेकॾहिं हलूं असां, त हिकिड़ा माण्हू चवंदा आहिनि त मूंखे क़तल करणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, पोइ उनखे छा डिक्लेयर कयूं त हा तूं क़तल करे सघे? पंहिंजी बॉडी सां, जीअं चवंदा आहिनि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो पंहिंजी बॉडी सां उहो चेंज करे थो, पंहिंजी बॉडी सां माना ऐं उहो नॉर्मल फील करण लाइ थो करे। उहो इन कंहिंखे नुक़सान, क़तल कंहिंखे नुक़सान पहुचाइण आहे, उहो पाण खे नुक़सान या कंहिंखे नुक़सान नथो पहुचाइणु चाहे, बट हिकिड़ो नॉर्मल इंसान थियणु चाहे थो। असांजे इस्लामी मुआशरे खे बि, असांजे कानूनी मामलातनि खे बि इहो उनजे अगेंस्ट में हूंदो, छो जो कोई बि अहिड़ो एक्ट जेको असांजे इस्लाम में न आहे, कोई बि अहिड़ो जेको असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में न आहे, उनजे अगेंस्ट तव्हां कुझु बि नथा करे सघो। हाणे जेकॾहिं तव्हां वञी आज़ाद चेंज कराईंदव त जीअं ॿियनि मुल्कनि में आहे, अमेरिका में, US में, या यूरोप जे कुझु कंट्रीज़ में, ऐं साईं त ॿुधाए थो त मुस्लिम कंट्रीज़ में आहे, मूंखे इहा ख़बर न आहे मुस्लिम कंट्रीज़ जी, पर ॿियनि जेके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जेको आहे उते इहो आहे त हू वञी आज़ाद चेंज कराइनि था। पर असां वटि जेकॾहिं इहो तव्हां जेको मौक़ुफ़ रखो था, त जेकॾहिं इहो थियो त पोइ त हर कोई हली वेंदो। पोइ त न, मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त असां डॉक्टर वटि जॾहिं वेंदा आहियूं, काफ़ी माण्हू आहिनि जिन जा ॾंद टेड़ा हूंदा आहिनि, ॾंद सिधा कराईंदा आहिनि,
काफ़ी माण्हू आहिनि जिन जो नक सां प्रॉब्लम आहे, उहो नक जी ऑपरेशन कराईंदा आहिनि. हाणे त बूटॉक्स अची वियो आहे, केॾियूं तव्हांखे ख़बर आहे फेशियल जेके इहा मूंखे ख़बर न आहे. मूंखे मां थी ॿुधायां ट्रीटमेंट्स फेशियल जूं हलनि थियूं, माना फेस जूं जेके असांजा जेके बि उज़वा आहिनि उन्हनि खे चेंज करण लाइ माण्हू अक्सर कंदा आहिनि. अखियूं वॾियूं कराए छॾियूं, गिटा जेके आहिनि उहे उनखे थोरो चेंज कराए छॾियो, फेस कट चेंज कराए छॾियो. त माण्हू बेसिकली हिकिड़ो त कॉम्प्लेक्स आहे मुआशरे में, असां जीअं आहियूं पाण खे एक्सेप्ट नथा कयूं ऐं माण्हू असांखे एक्सेप्ट करण बि नथा ॾियनि. त उहो असांखे परफेक्ट ॾिसणु चाहिनि था. हाणे हिकिड़ी अहिड़ी सप्रेस सोसाइटी मतिलबु अहिड़ी सप्रेस कम्युनिटी आहे जेके सॼे मुआशरे सॼी सोसाइटी जेको आहे ऑलरेडी उन्हनि खे मतिलबु धरणा कढी छॾिया आहिनि उन्हनि जा, तव्हांखे को हक़ ई न आहे, तव्हांखे को राइट ई न आहे, उनजे लाइ त राइट्स ॾिना विया आहिनि. हा, उनजे लाइ त बिल आयो आहे. बट अगरि हू पाण खे थोरो चेंज करे, जीअं असां डेंटल ट्रीटमेंट करायूं, छा इहो क़त्ल जे बराबरि आहे? टोटली डिफरेंट आहे. ॾिसो, डेंटल ट्रीट कराइणो ऐं जिन्स चेंज कराइणो इहो टोटली चेंज आहे. माना हुन सां तव्हांजो बिल्कुलु हिकिड़ो एंटी इस्लाम मां सम्झां थो त या हूंदो. जीअं कुझु कंट्रीज़ में तव्हांखे ख़बर आहे त ख़ुदकुशी करण जे लाइ इजाज़त आहे. मतिलबु तव्हां हा माना इहो इजाज़त आहे त तव्हां वञी करे तव्हां चओ था बाबा मूंखे ख़ुदकुशी करणी आहे, त डॉक्टर सां वञी तव्हां रुजू कंदव, उहो तव्हांखे टेबलेट्स ॾींदो या हू पंहिंजो माना अहिड़ो कोई बि तव्हांखे ॾींदो त हिन तरीक़े सां करे सघो था. माना उतना आहे. पर ऑन दी कंट्री असांजे इस्लाम में मना आहे न, ख़ुदकुशी हराम आहे. वरी असांजे कानून में बि मना आहे. इवन की जेको ख़ुदकुशी कंदो आहे त उनजे ख़िलाफ़ असां कानूनी केस दाख़िल थी सघे थो. PPC जे सेक्शन में FIR लॉन्च थी सघे थी उनजे ख़िलाफ़. जेकॾहिं हू बची वञे त उन FIR थींदो तव्हां हे एक्ट छो कयो. ईअं ई जेको आहे न जिन्स चेंज कराइणो हिते मना आहे. मैं अल्लामा साहब का भी ये पूछना चाहूँगी. अल्लामा साहब, जो लोग हैं, मिसाल है एक ओरिएंटेशन एक इंसान की जो है वो एक आपने जैसे कहा कि वो कम्प्लीटली एक औरत की तरह है लेकिन मेंटली वो एक मर्द है, या एक मर्द की तरह है मेंटली औरत है. तो इसके हवाले से आप अल्लामा साहब का पूछना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या वो तब्दीली कर सकते हैं? टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें. 3 सूरतें होती हैं. एक है कि फ़र्द के अंदर जो 3 खुसूसियात पाई जाती हैं. आवाज़ के अंदर उसकी आवाज़ इस टाइप की है. दूसरा ये कि उसकी हरकत यानी उसके चलने फिरने का अंदाज़ उसकी जिन्स के बरअक्स है. आवाज़ बरअक्स है, जिन्स का अंदाज़ बरअक्स है, जिस्मानी हैअत तब्दील है. इन 3 चीज़ों को की बुनियाद पर अगर कोई शख्स अपने अंदर ये महसूस करता है कि मैं तब्दील करना चाहता हूँ अपने आप को, तो इसको कहा जाता है फ़िक़ही इस्तिलाह में इजहार जिन्स. यानी मैं हूँ कुछ और लेकिन मेरा ज़ाहिर कुछ और है. वो कर सकता है उसको सब, बल्कि इसको हत्ता के बाज़ ने वाजिब तक कहा है. गवर्नमेंट तमाम की तमाम सहूलतें फराहम करेगी कि ये अपनी असली जिन्स की तरफ पलट जाए. सही. अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया. शायद थैंक यू सो मच तव्हां असांखे जॉइन कयो. टाइम सफ़ा घटि असां वटि बचो आहे. काशे अञा तव्हांखे चवणु चाहियो, महसूस थिए पियो तव्हां कुझु चवणु चाहियो पिया. मां इहो पियो चवणु चाहियां त तव्हां जेका ख़्वाहिश कयो पिया त ईअं थियणु खपे. त जॾहिं मां इनकार कयो त तव्हां अल्लामा साहब ॾियो, माना तव्हां चाहियो था त कंहिं बि तरीक़े सां थियणु खपे. न, मां उहो अल्लामा साहब खां पुछणु चाहियां इस्लामिक पर्सपेक्टिव छा थो चए, त करे सघे थो चेंज पाण खे? मां हाणे बि इस्लामी त साईं एक्सपर्ट आहे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मां अञा बि साईं जी ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ न आहियां त इहो इवन इस्लाम में बि इहो जाइज़ न आहे. अच्छा, शायदि तव्हां छा चवंदा, तव्हां हिन एक्ट खे सपोर्ट कयो था? मां सपोर्ट कयां थो ऐं असांखे इन जा तव्हांजे चैनल जे तवसो सां सुबुह धरती जो सुबुह जो प्रोग्राम जे तवसो सां सॼे पब्लिक खे, आवाम खे असां चऊं था त इन्हनि खे सपोर्ट कयो. इन्हनि खे तव्हां बुरी निगाह सां न ॾिसो. इहे बि असांजे मुआशरे जो हिसो आहिनि. ऐं रही ॻाल्हि तव्हांजी जेका तव्हांजी ज़हन जी सोच आहे, हम जिन्स परस्ती थींदी ऐं उन में शादियूं थींदियूं, उन में पोइ घणा नुक़सानात थींदा, इहा इन्हनि खे कढणु खपे. बाक़ी हा, जेकॾहिं इम्प्रूवमेंट जो रूम हमेशह रहंदो आहे. कोई बि जेको आहे न कंप्लीट न हूंदो आहे. असांजे सभिनी खां वॾो जेको सुप्रीम लॉ आहे न, उहो असांजो आहे कॉन्स्टिट्यूशन, जेको पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन. उन में ई अमेंडमेंट्स थींदियूं आहिनि. त हिन में अमेंडमेंट्स जो रूम आहे. अमेंडमेंट्स थी सघनि थियूं उन्हनि 2-3 शयुनि ते. बाक़ी अदरवाइज़ हिन तमामु बहितरीनु बिल आहे ऐं हिन खे सपोर्ट करणु खपे. अहिड़ो न करणु खपे जो हुननि खे वीचारनि खे तव्हां राइट्स न ॾियो. एनिमल जी राइट्स जो ज़िक्र कनि था, ॿियनि जे राइट्स जो ज़िक्र कनि था. अगेंस्ट जेके दुश्मन मुल्क जा माण्हू आहिनि उनजो राइट्स जो ज़िक्र हले तो, पंहिंजा ई जेके माण्हू आहिनि उनजो तव्हां राइट्स जो करणु खपे. थैंक यू सो मच. शायद थैंक यू सो मच इतनी तव्हां ॼाण असांखे ॾिनी. अल्लामा साहब, आपके भी बहुत बहुत मशकूर हैं. बस इतना पूछना चाहूँगी कि आप इससे बिल से आप मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? उनके राइट्स के हवाले से मुत्तफिक हैं? राइट्स से 100% मुत्तफिक हूँ. बल्कि जो जितने हुकूक इसके अंदर दिए गए हैं, हमारी ख्वाहिश, हमारी दुआ, हमारी कोशिश ये है कि इससे ज़्यादा हुकूक उनको दिए जाएँ.
हाँ, इस बिल के अंदर बहुत कुछ ऐसे मवारिद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है। वो भी अमेंडमेंट की बात करें। बहुत बहुत मशकूर हैं आपके भी, आपने हमें टाइम दिया और इस चीज़ पे रोशनी डाली। नाज़रीन, हिते इख्तिताम जो टाइम थियो है सफ़ा घटि सां टाइम बचो है, पर मां बि चवणु चाहींदसि एज़ अ ह्यूमन बीइंग सभिनी खे ट्रीट करणु खपे, बराबरी जी सतह ते करणु खपे। कंहिंखे मां त बल्कि डिफरेंट सफ़ा पर्सपेक्टिव रखां थी, शायदि ऐं अलामा साहब ॿई उन सां मुतफ़िक़ न हुजनि, पर मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजो जेको जेंडर है उनजो तव्हांजे बेडरूम खां ॿाहिरि को बि रोल न आहे। तव्हां इंसान आहियो, एज़ अ ह्यूमन तव्हां जॉब्स कयो, कमु कयो, मुआशरे लाइ कुझु बहितर कयो, इन खां वधीक ॿी का बि शइ न आहे त तव्हां कुझु न कुझु भलो करे सघो पंहिंजे माण्हुनि लाइ। प्रोग्राम हिते इख़्तिताम ते पहुतो आहे त तव्हां सभिनी खां मोकिलाईंदासीं इंशाल्लाह। सुभाणे असांजी मुलाक़ात थींदी, नयूं कचहरियूं, नवां महिमान, नयूं टॉपिक, नयूं शयूं हूंदियूं, नवां सेगमेंट हूंदा, त इंशाल्लाह हिते सुभाणे जी उमेद सां, सुभाणे वरी मिलण जी उमेद सां मूंखे ऐं मुंहिंजी सॼी सथ खे टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।